हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। देखो आम प्रथम बैगन टाक धोइबा। देखो बर्तमान आम गैस लगिला एवं गोटे चौड़ुआ बसला। देखो बर्तमान आम पानी गरम हो आसला। एबे बैगन गुड़ा पकईदे धोईले बैगन पकईदे। देखो बर्तमान आम बैगन सीझी जाइए आप देखुए। देखो बर्तमान आम सब जाक बैगन से टाइप कट लगे कणा करी मझी अंश प्रथम गैस लगिला एवं कड़े बसियाला। पंचफुटन पकईदे। देखो बर्तमान पिज और अदा रसुण जो पकई लाल हो आसला। मसला देखो फाइनाली मसला पकड़ा। देखो बर्तमान स्वाद अनुसार लुण पकड़े आप लाइक सब्सक्राइब शेयर निश्चित करिवे चला। देखो बर्तमान मसला रेडी है। देखो प्रथम आम डो बनवाई गोटे बेला नहीं कि बेसन देदेबा। देखो बर्तमान आमर सब गुड़ाक आम से टाइप भरी ने बेसन। बर्तमान देखो आम पुणी गैस लगिला एवं कड़े बसियाला। देखो बर्तमान आम कड़े गरम होगा तेल पकड़ा। बर्तमान देखो रेडी होगा आम बैगन चप। देखो बर्तमान आम सब बैगन चप रेडी होगा। देखंतु सांगोने हेरिच बाइगन चप। लाइक सब्सक्राइब शेयर निश्चित करिवे सांगोने। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आज एबे बनाय जाउछु नुवा आइटम बाइगन चप। देखो आम प्रथम बैगन टाक धोइबा। देखो टैप लगिला बैगन टाक धुआला। देखो भल कि हाथ मारी धोबे आप चलते। देखो बर्तमान आम गैस लगिला एवं गोटे चौड़ुआ बसला। से किसी पानी देदेबा। देखो बर्तमान आम पानी गरम हो आसला। एबे बैगन गुड़ा पकईदे धोईले बैगन पकईदे सीझापी छाड़देबा। देखो बर्तमान आम बैगन सीझी जाइए आप देखुए। धुआं बाहर बैगन सब सीझी जाइए। देखो बर्तमान बैगन जो सीझी जाता मझी कणा करी मझी अंश गुड़ा काढ़ीदे। देखो कि कणा करा कट लगे मझी कणा करी मझी अंश गुड़ा काढ़ीदे। देखो बर्तमान आम सब जाक बैगन से टाइप कट लगे कणा करी मझी अंश गुड़ा काढ़ीदेलु। प्रथम गैस लगिला एवं कड़े बसियाला। देखो बर्तमान कड़े गरम होगा तेल पकड़ा। पंचफुटन पकईदे किसी अदा रसुण लंका जो छेची रखी से गुड़ा पकड़ा। बर्तमान पिज और भूषण पत्र पकड़ा। देखो बर्तमान पिज और अदा रसुण जो पकई लाल हो आसला। मसला देखो फाइनाली मसला पकड़ा। लंका गुंडा हलदी गुंडा आम जीरा गुंडा धनिया गुंडा से गुड़ा पकईदे। देखो बर्तमान आलू पकड़ा जो सीझे आम आलू रखी थे चोपा छड़े चप चप कर मसला बन किसी बैगन छड़े रखी से गुड़ा पकईदे। जो बैगन मझे कणा कर से गुड़ा पकड़ा। देखो बर्तमान स्वाद अनुसार लुण पकड़े आप लाइक सब्सक्राइब शेयर निश्चित करिवे चला। देखो बर्तमान मसला रेडी है। देखो प्रथम आम डो बनवाई गोटे बेला नहीं कि बेसन देदेबा। कि लुण देदेबा। लुण आप स्वाद अनुसार देवे। देखो बर्तमान पानी देवा डो बनवा।
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୁନ୍ଦର ଡୋଭଟିଏ ବନେଇ ନେଇଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣର କଟ୍ ଲଗାଇ ମଝି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ମସଲା ବନେଇଥିଲେ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ମସଲାଟା ତାକୁ ଏ ମଝିରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଆଣିବେ ତା ମଝିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଟ୍ ଲଗା ହେଇଥିଲା ମଝିରେ ସେ ମଝିରେ ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଭରି ନେଲେ ତାକୁ ଏବେ ବେସନରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ଏବେ ଛାଣି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଲା ଏବଂ କଡ଼େଇ ବସିଆ ହେଲା। ଏବେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତେଲ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତେଲରୁ କେମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନରେ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛଣା ହେଉଛି। ଗୋଳେଇକି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଏବେ ଲେଉଟାଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ ବାଇଗଣ ଚପ୍। ବାଇଗଣ ଚପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି। ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଜାଗା ବାଇଗଣ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବି ଲେଉଟାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସବୁ ବାଇଗଣ ଚପ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଛି ବାଇଗଣ ଚପ୍। ବାଇଗଣ ଚପ୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଛୁ। ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପିଲା ବାଇଗଣ ଚପ୍ ଧରସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗରେ ଆମର ପଡ଼ୁଛି। ପିଲା ଆମର କେହି ତ ଜିନିଷ ଖାଇଲେନି। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଯିବେ? ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ବି ଘର କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।